ओम नमः शिवाय। नमस्कार बंधुगण, ओडिशा डायरीज को आज ओडिशा डायरीज गोटे ज्योतिष भरा आ गोटे कार्यक्रम को समस्त स्वागत करुँ। देखो आज आम एमती गोटे जिनस विषय जाना यूट्यूब थंबनेल देखिए आप निश्चिंत भाव जानी आम योग विषय कहूँ। आज एमती एक योग विषय कथा आम ज्योतिष शास्त्र जो योगटा अशुभ बोली माना जाए आपणकर जन्म जातक कुंडली खोलिकी आप निश्चिंत भाव में देखिपारे। मु गोटे कथा कहूँ शुणु। बहुत जन लोक अच्छे से कम करती बहुत करती कि हठात कि पाखे पैसा पलि आसे देखिए किसी दिन पर पाखे पैसा आसेनी आने जो पैसा इनकम करेंगे से सब भी अलरेडी पलि जाए तापर से बिल्कुल गरीब हो जाते एमती सिचुएसन। आ कि लोग देखिए जीवन में कम किसी कर घरे थे शोथे किसी कम करेंगे जहाँ जो पटे मैंने कले इनकम जो राहटा देखाजीवनी। आउ कि लोक अच्छा कम करने को चाहूे करें आउ कि लोक ना अर्थर किसी बेनिफिट्स मिल कौन आड़ू ना चाकरी मिल ना किसी अर्थ उपार्जन कर कौन प्रकार बाट देखा जाए। तो बेसिकली आम देखा वेल्थ वाइज पैसा कमेवाटा आ बिल्कुल जन्म दरिद्र नहेले भी जीवनटा बिल्कुल दरिद्र दरिद्र भाया चाटी काटे से राजा घर जन्म होते भी ना ये योगटा जब थी से पुणी से सब जिन हर दरिद्र बिल्कुल हो बचे। तो मो ज्योतिष शास्त्र अनुजाई एमती गोटे योग अच्छी जहाँ को दरिद्र योग कहूँ ता ना केमद्रुम योग। केमद्रुम योग कथा जी जदि जानी तो सहीटा हूँ बहुत बढ़िया जिनस से जानी तार उपाय भी से कर सारी कि आज आम घर विषय वस्तु ये जे आम लोक जनवा सचेतन करवा जदि आप जातक सब योग थाए ये योगटा भी थाए पर्टिकुलर ये योग थाए तार रेमेडी भी आम आपको कहवा। तो देखो फास्ट कथा आपण मैंने तो जातक आपण निजर जातक आप देखी जानी आपणकर कौन कमी दशा पड़ी तो आम भी बुझे व्हाट इज केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोषटा ये कौन कौन हेले यहाँ हुए देखो आप जातक समस्त ग्रह कौटे ना कौटी बसी थे। तो केमद्रुम जो योग कहाँ हुए ये योग हेल्ले मन बहुत भी अशांति हुए इमोशनाली बहुत प्रोब्लेम हुए। तो यहाँ चंद्रमा द्वारा ही होता है। चंद्रमा जी आम माँ कह चंद्रमा आमर माँ चंद्रमा पानी चंद्रमा लिक्विड चंद्रमा खुशी फोर्थ हाउस मालिक कर्कट राशि मालिक जी खुशी को दर्शाई था जहाँ बिना खुशी गोटे प्रकार असंभव बोली आमर जातक शास्त्र अनुसार लिखा जाए। तो चंद्रमा योग यहाँ होता। तो आपड़ ए देखिए आप जातक खोलिए आप देखिए आपंकर चंद्रमा कौटी बस मून आपंकर कौटी बस आप देखिए चंद्रकर आग घर चंद्र पछ घर जदि कौन ग्रह बसी ना ताहले यहाँ को आम केमद्रुम योग बोली कहू। धर जो चंद्र आपंकर बसी गोटे पंचम घरे षष्ठ घरे कहीं ना सप्तम घरे पंचम घरे बस षष्ठ घरे कहीं ना चतुर्थ घरे कहीं ना तो यहाँ को आम केमद्रुम योग कही था। किंबा चंद्र पर जदि ये सूर्य बस कि राहु बस तो यहीटा को भी केमद्रुम योग कह माने जदि चंद्र आग पछरे कौन भी ग्रह बसी नथिबे को केमद्रुम योग कहुए। आउ ये अलग ग्रह मानक आम धरवा जी बसिले केमद्रुम योग यहाँ कहना किंतु जदि सूर्य केतु राहु बसी तो सहीटा भी कहीं ग्रह बसी ना बढ़िया आप आराम से क्लीयर बुझीपारे। जदि सूर्य केतु कि राहु थे चंद्र को आगे कि पछरे आउ कौन ग्रह नथिबे तो देन सहीटा को भी केमद्रुम योग कहवा। बेसिकाली मनर एपट सेपटे कहीं न रही जहाँ हो अवस्था से भाई अवस्था चंद्र को एपट घर सेपट घर कहीं जमी नथिबे। देखो गोटे उदाहरण देखिए आपको बुझाऊँ बिल्कुल गोटे चार्ट को आम देखा आपण आगे मुझे चार्ट गोटे उपस्थापना करी देन आप आराम से जानीपारे केमी कौन यार योगटा उत्पन्न हुए। तो देखु गोटे चार्ट आपको देखा आप जानीपे यहाँ प्रथम घर यहाँ सेकेंड घर तृतीय घर चतुर्थ घर पंचम घर षष्ठ घर सप्तम घर अष्टम घर नवम घर दशम घर 11 घर शनिकर घर यहाँ। तो 11 घर ये आमर बसले चंद्रमा आप देखो ये चंद्रमा मोहन ये बसिले तो ये चंद्रमा बसिले 11 घर तो ये हूँ 12 घर। तो 12 घर ये कहीं ना आप 12 घर ये कहीं ना बास गोटे राशि लिखाई कि 12 घर कहीं ना। तो ये गोटे घरटा आपंकर देखिए ये कहीं ना माने यहाँ को आम ये भाविले आगरे कहीं ना पछ घरटा यहाँ
ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପଛ ଘରେ ବି ଏଠି କେହି ଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି, ତ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପ୍ଲାନେଟ୍। ତ ଏଠି ଆମର କେହି ପ୍ଲାନେଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏଠି ଏକା ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଗଲେ। ତ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥାଏ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ କିଛି ଟିକେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହେଇପାରେ। ଭଲ ମିନ୍ସ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ବେଟର୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲେ ବିଲକୁଲ ପୀଡ଼ିତ, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନର ଆଗରେ କେହି ନାହିଁ, ମନର ପଛରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ବହୁତ ଇମୋସନାଲି ହଟ୍ ହେବେ, ଇମୋସନାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଘର ମାଲିକ, ସୁଖର କାରକ। ତ ଏଇ ଘର ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ନା କେମଦ୍ରୁମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ ଦରିଦ୍ର ଯୋଗ ଯେଉଁଟାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ବି ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଦେଖାଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏବେ ନିହାତି ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଜର ଜାତକ ଦେଖିକି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ। ଏଠି କ'ଣ ନା ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି 12 ଘରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ନିହାତି 12 ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ରାଶି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠିରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଆଗଥର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କେହି ନଥିଲେ, ପଛରେ କେହି ନଥିଲେ, ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଲେ ଯେଉଁ 12 ଘରେ, ତ 12 ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ 11, ତ 11 ଘରେ ବି ଏଠି 0 ହେଇଗଲା, ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ପର ଘରରେ ଏଠି ରାହୁ ରହିଲେ। ତ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଏଇଟା କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ ବୋଲି? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ରାହୁ, କେତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ବସିଲେ କେବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା ବ୍ଲାଙ୍କ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ, ଇଏ ବି ବ୍ଲାଙ୍କ ଥିଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଜୁପିଟର ବସିଛନ୍ତି, ଜୁପିଟର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଜୁପିଟରଙ୍କର ଏଠି 1 2 3 4 5 ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୁପିଟରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବଟା, ଯେଉଁ ବେସିକାଲି ଯେଉଁ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗର ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବା, କିଛି କାମ ନ ହେବା, ଗରିବ ସବୁବେଳେ ରହିବା, ଅର୍ଥ କମେଇବା, ଅର୍ଥର ବିଲକୁଲ ବାଟ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଏ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଜୁପିଟର୍ସ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କଲା ଜୁପିଟରଙ୍କ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଠି ପଡ଼ିଗଲା, ତ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଟିକେ ବଳବାନ କରିଦେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଯୋଗ ଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। କେମିତିକା ସଚେତନ? ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ୟା କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ କେଉଁଥିରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଟାଇମ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ନିଜେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେତେ ସଜାଡ଼ିବେ ନା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଯୋଗ ନା, ଏହାର ବହୁତ ରେୟାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଗ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏନି। ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖିବେ, ଯଦି ବି ଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ଜୁପିଟରଙ୍କ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, କି ଆପଣଙ୍କର କି ଗୋଟେ ତ ଅଛି ରାହୁ, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁ କେତୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ। ତ ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବଳବାନ କରନ୍ତୁ। ବଳବାନ କେମିତି କରିବେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ? ଆପଣ ରୂପାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଚାନ୍ଦିର ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଆପଣ ମୁଦି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ମୋତି ବି ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମହାଦେବକୁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମହାଦେବକୁ ମନର କଥା ନିହାତି କହିବା ଦରକାର, ଏ ଦୋଷ କଟିଯାଉ। ତ ମହାଦେବ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି। ତ ମହାଦେବ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବିଲକୁଲ ଇଏ ବି ଅମୃତ ଯୋଗ ବନିଯିବ, ବିଲକୁଲ ବନିଯିବ। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଏଇସବୁ ଯୋଗ ଯାହାଙ୍କର ଥାଏ ନା, ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, ଇମୋସନାଲି ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ହଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଇମୋସନାଲି ସେମାନଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏତେଟା ଭଲ ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଏକା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଜାତକରେ ଯଦି ଭଲ ଅସର ଥାଏ, ଜୁପିଟରଙ୍କର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଥିବ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, କଷ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଲକୁଲ ଯୋଗ ଯେହେତୁ। ତ ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଫିଲୋସଫିକାଲି ବହୁତ ଭିତରୁ କନସଲଟେସନ୍ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ତ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାରିୟର ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କିଛି କାମ ଦିଏ। ବିକଜ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକା ରହିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁ ଯୋଗଟା ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଖୋଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଖୋଲିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଥାଏ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିବେ,
रुद्राभिषेक करेंगे, चांदीर किसी पिंधे जिनस चंद्रकोष्ठन करेंगे, मजबूत करेंगे। तापर आप धीरे धीरे देखिए निश्चिंत भाव में आपंकर जो कम गोटा हो बहुत किसी सुचारू रूपे हम। तो आज आम यही जो जगह कथा कहलु आपण मान मन में किसी भी क्वेश्चन किसी भी क्वेरी थी आप कमेंट माध्यम जानवे। इवन अलग किसी क्वेरी अच्छी आम भितर भी भिडियोस करेंगे बिल्कुल ऑथेंटिकली आम वैदिक साइंस आम उपाय कहूँ और वैदिक साइंस वे आपको बुझाऊँ। जय जगन्नाथ।